लग रही है। नहीं, उतनी अनस्टेबिलिटी नहीं है जितना कि कुछ लोग समझते हैं। मुझे तो लगता है कि पिछले 2-3 साल में काफ़ी स्टेबिलिटी आई है। अल्लाह का शुक्र है कि हालात ऐसे रहे कि कत्ल गारत कम हो। जहाँ सैकड़ों लोग किसी आइन के हाथों या उनके हाथों जान खो बैठते थे, अब कहीं एका दुक्का कश्मीरी पंडित भाई या कोई नॉन मुस्लिम गैर जो हिंदू बाहर का हो जो मजदूरी यहाँ करता हो, अभी कहीं साल में मेरा ख्याल है 10-12 लोग जो हैं वो अपनी कीमती जान खो बैठे हैं। एक शख्स भी जो बेगुनाह हो, हदीस है कि अगर एक बेगुनाह शख्स की जान ली जाए वो इतना बड़ा गुनाह है जैसे सारी इंसानियत को कत्ल किया जाता है। जी। तो मुझे उम्मीद है कि जो सूरत हाल इस वक्त है, मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, कि आने वाले वक्तों में इससे बेहतर हालत हो जाएगी। हाँ, अभी जो टाउन्स और सिटीज़ हैं वो निगलेक्टेड है, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन गांव के लेवल पे हुआ है। 70% आबादी जो है वो गांव में रहने वालों की है, चाहे पंचायत हो, ब्लॉक हो या डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जहाँ तक सिटीज़ का ताल्लुक है, अभी यहाँ पे उस 30% जो पॉपुलेशन है, इनके यहाँ अभी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, और तब होगा जबकि असम्बली का इलेक्शन होगा, एक बाकायदा हुकूमत होगी, तो उस वक़्त उनको बजट बनाने का इख्तियार होगा। इस वक़्त किसी को बजट बनाने का इख्तियार नहीं है। हाँ, गवर्नर साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो कर सकते हैं। नहीं साहब, एक जमूद है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, नई नई पार्टियाँ बरसर इक़्तिदार आई, आज़ाद साहब की भी पार्टी भी है, लेकिन जो एक एटमॉस्फेयर है फॉर इलेक्शन पर्पस वो अभी नहीं दिखाया जा रहा है। जैसे स्टेटहुड की बात हो रही है या आर्टिकल पे भी बात हुई थी, तो किस तरह आप देख रहे हैं आने वाले टाइम में, क्या वो पॉसिबिलिटी लग रही है इलेक्शन? देखिए, पेशेंट गोई तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में अभी कई लोग तो कहते हैं कि भाई मार्च में इलेक्शन हो जाएगा, कई लोग तो शर्त लगाए बैठे हैं मार्च में इलेक्शन होगा। लेकिन मेरा जो अपना अंदाज़ा है वो ये है कि इलेक्शन में अभी वक्त है, शायद बहुत कुछ प्लानिंग करनी है इन्होंने, कि ये अब के जो असम्बली बनेगी ये कोशिश करेंगे कि उस असम्बली जो है उसको उसी तरह के वसी इख्तियारात हो जिस तरह की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को हैं या पंचायतों को होंगे। तो उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है, उसमें टाइम लगेगा। आपने शुरुआती बात खुद की कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर के पंडित कुछ किलिंग्स जो हुई है, ये एक डिफरेंट अजीब जाविया हमें दिखाई देता है। लेकिन जब भी ऐसे वाक़यात हुए, यहाँ बोला जा रहा है कि अस्करियत पसंद हंसे हो रहा है, अक्रॉस द बॉर्डर इनकी बैकअप हो रही है, तो उस हवाले से देखेंगे क्या बात करनी होगी हमारे नेबर कंट्री से जब यहाँ से कोई रेस्पॉन्स। देखिए, अभी पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में है और हमें दुख होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी दुनिया में कोई मुल्क हो, जहाँ लोगों का चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर जो है ईमानदार आदमी, पहला शख्स है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भट्टो के बाद जिस पर कभी रिश्वत का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है, तो उसको उतार देते हैं, गोली लगाते हैं, मारते हैं, उसकी टांगें 4 गोलियां लगा देते हैं, न जाने कैसे बच गया है। तो पाकिस्तान इस वक्त ऐसी हालत में है कि हमें पाकिस्तान के लोगों से हमदर्दी होनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए कि वहाँ अमन हो जाए, और उनका जितना अमन होगा और हिंदुस्तान का जितना ये लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, उतना ही दोनों मुल्क के लोगों के लिए अच्छा होगा। जब मैं इक़्तिदार में था तो मैंने एक ये रेजोल्यूशन पास कराया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में उड़ी के रास्ते से और जम्मू के रास्ते से कारोबार होना चाहिए, जाने चाहिए यहाँ के लोग, वहाँ के यहाँ आएँ जाएँ, कारोबार करें। लेकिन बदकिस्मती से फिर वो हुकूमत गिर गई, फिर कोई और लोग आ गए, मैं हुकूमत पे नहीं रहा, जिसने मैंने जो रेजोल्यूशन बनाया था वो कागज़ पे ही रह गया। तो हम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कुछ भी कहिए,
لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کشمیر کے لوگ بے وقوف ہیں، یہ ذہین لوگ ہیں۔ ہاں ان کو کچھ ایشوز ہیں، کچھ شکایتیں ہیں، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی شکایتیں ہیں، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے جس قسم کے ماحول کی ضرورت ہے، مجھے امید ہے وہ ماحول بنے گا اور ان شکایات کو دور کیا جائے گا۔ مظفر صاحب، بھائی میں تو ابھی الیکشن کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہوں کہ میں لڑوں گا یا نہیں لڑوں گا، یہ تو لوگوں کا دار مدار ہے، اگر کان پکڑ کے لڑا لے تو ہو سکتا ہے لڑ بھی لوں، ویسے مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ آنے والے دنوں میں بیگ صاحب کو ہم کہاں دیکھیں گے، کس پارٹی میں دیکھیں گے؟ کیونکہ آپ نہیں، سیاح صاحب ابھی- سے بھی آپ سے بات ہوئی تھی آج سے ایک سال پہلے سر، کس کے آپ ساتھ تھی، لیکن ملنا جلنا وہ تو الطاف صاحب بھی ملتے ہیں، وہ سجاد صاحب بھی ملتے ہیں، سجاد تو بیٹے جیسا ہے، الطاف بھائی جیسا ہے۔ ہاں ان کے اور ہم میں کافی سیاسی طور پر جو ہے نظریے آپس میں ملتے نہیں ہیں، اور ابھی تک مجھے کسی جماعت میں وہ پولیٹیکل سپیس نظر نہیں آتی ہے جہاں میرا بھی کچھ رول ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ کوئی پارٹی آپ کے قابل نہیں ہے جس نہیں، میں یہ نہیں کہوں، ہو جس میں سکتا ہے آپ وہ جائیں؟ بہت قابل ہو سکتا ہے وہ بہت قابل ہو، مجھے غلط فہمی ہو، آپ کو کسی اور کو غلط فہمی ہو، مظفر صاحب- لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل سپیس ہے، جو پولیٹیکل سپیس ہے، اس پولیٹیکل سپیس میں یہ کہنا کہ کون سب سے زیادہ ووٹ دے گا، کیا وہ نیشنل کانفرنس والے ہوں گے، کیا وہ الطاف صاحب کی پارٹی والے ہوں گے؟ جہاں تک غلام نبی آزاد صاحب کا تعلق ہے، میری ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، دیکھ صاحب کہاں تک کانفلکٹ دونوں پہنچیں سائڈ گے۔ سے ہے، اکراس دا بارڈر آزاد کشمیر جس کو ہم انڈین اور پاکستان اور یہاں سے بھی کہتے ہیں۔ ریسنٹلی نیشنل لیول پر بتایا گیا تھا کہ جو ہم آرمی کے آفیسرس ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں، بس کیو ملنا چاہیے کہ پولیٹیشنس کی طرف سے اس والے کشمیر کو ہم آرام سے واپس لیں۔ نہیں، میں اس قسم کی سوچ بھی ہوگی بہت لوگوں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بندوق کے سہارے پہ ہندوستان اور پاکستان میں کبھی دوستی نہیں ہوگی۔ قسمتی ہے کہ جرنلسٹ کو دنیا میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، کیونکہ جرنلسٹ جو ہے یہ تو وہ ایسے واقعات، ایسے سیکرٹ، ایسے معاملات لوگوں کے سامنے لاتے ہیں جو کہ پولیٹیشنز کو اچھے نہیں لگتے۔ تو یہ جموں کشمیر میں یا پاکستان یا ہندوستان ہی کی بات نہیں ہے، یہ بہت سارے ملک، امریکہ جیسے جمہوری ملک میں بھی کئی جرنلسٹ ہیں جن کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری لحاظ سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک امریکہ ہے، لیکن وہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لائف تھریٹ